Assalamu alaikum children, how are you? I hope you will be fine. Okay, आज हम अपने किताब इस्लाम का सफ़र का सबक नंबर 2 शुरू करेंगे। इस सबक में जिसका नाम है बड़ी गलती। ओके, ये सबक कुछ हमें और नई थिंकिंग दे रहा है। हमने अपने पहले सबक में एक थिंकिंग ली थी कि कुरैश जो तिजारत कर रहे हैं वो सब बहुत खुशहाल हैं, बहुत उनके तरीक़ाकार रवाज सब बहुत अच्छे हैं। लेकिन हमने एक क्वेश्चन मार्क छोड़ा था कि सब कुछ अच्छा था सिवाय एक चीज़ के। आपने उस पॉइंट को थिंक किया था? हमने थिंक किया था कि सब कुछ अच्छा था सिवाय एक चीज़ के। अब वही पॉइंट आगे इस किताब में सबक नंबर 2 पर डिस्कस हो रहा है। ये है बड़ी गलती। वो हमारा ये जवाब है जो वहाँ पर सब कुछ अच्छा था, उसका आंसर हमें इस सबक में मिल रहा है। ये सबक ये बता रहा है कि कुरैश जो कि बहुत खुशहाल हैं, हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सब कुछ उनके पास है। लेकिन जब वो अपनी तमाम चीज़ें देखते हैं तो अगर उनके पास कुछ चाहिए तो वो क्या कर रहे हैं, वो एक अपना बुत यानी एक अपना फॉल्स गॉड क्रिएट कर रहे हैं। बुत बनाते हैं जो कि पत्थर से, मट्टी से या किसी रेत से, किसी चीज़ से बनाते हैं, उसको बनाते हैं और उसके सामने खड़े हो जाते हैं और अपनी मन्नत समाजत और अपनी दुआएं करते हैं कि हमें वो चाहिए, हमें ये चाहिए, वो चाहिए, और उनकी वो फिर दुआ कबूल हो जाती है। तो वो ये कहते हैं कि हमें इस बुत यानी उनके फॉल्स गॉड ने हमें दिया है। वो ये कहने लगे तो फिर उनकी देखा देखी, कुरैश की देखा देखी और कबीले भी इसी तरह बुत बनाने लग गए और उसकी इबादत या उसकी कुछ पूजा करने लग गए। इस तरह वक्त बढ़ता गया, आगे जाता रहा तो उन्होंने तकरीबन 360 बुत बना लिए। यानी हर चीज़ का एक बुत था। कोई बारिश का बुत था, कोई हवाओं का बुत था, कोई ऐसा बुत था जो उनको खुराक देता था बकौल उनके। नाउज़ुबिल्लाह, ऐसा तो नहीं है ना। तो वो ये सोचते थे कि हम इस बुत के आगे खड़े होंगे और मांगेंगे तो हमें खाने पीने को मिल जाएगा, इस बुत के आगे खड़े होंगे तो बारिश हो जाएगी, इस बुत के आगे खड़े होंगे तो हमारी फसलें अच्छी से होंगी, इस बुत के आगे खड़े होंगे तो हमारी बकरी दूध देने लगेगी, इस बुत के आगे खड़े होंगे तो हमें पहनने को कपड़े मिल जाएंगे और उसकी इबादत करेंगे तो वो खुश होंगे और हमें और से ज़्यादा देंगे। तो वो इस कॉन्सेप्ट को अपने अंदर फिक्स कर चुके थे। तो इस तरह उन्होंने 360 बुत बना लिए थे। यानी हर दिन, साल में कितने दिन हैं, 365 दिन है, तो तकरीबन 360 बुत उन्होंने क्रिएट कर लिए थे जो रोज़ एक बुत की किसी न किसी की इबादत होती थी और उसकी पूजा करते थे और वो फिर वकौल उनके कि वो हमें वो चीज़ें दे देते हैं। तो ये उनका अकीदा पक्का होता जा रहा था। तो ये कुरैश में ये एक खामी थी या एक गलती थी जो कि बहुत बड़ी थी। तो अल्लाह ताला ने ये सोचा कि ये इनकी चीज़, इनका अकीदा बहुत ज़्यादा मैच्योर हो रहा है, पुख्ता हो रहा है और वो इस बात पर यकीन करने लग गए हैं कि उनके अपने हाथों से बनाए हुए गॉड्स, फॉल्स गॉड, बुत जो हैं वो उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। है ना गलत बात? तो ये उनकी बहुत बड़ी एक गलती थी। जब वो ये गलती बार बार करने लगे और ये गलती बार बार दोहराने लगे तो उनकी देखा देखी सारे लोग और भी मिलते गए, दूसरे कबीले वाले भी आने लग गए और वो भी अपने अपने तौर पर एक ना एक बुत बनाकर
اور اس کے آگے کھڑے ہو جاتے اور اس سے دعائیں کرنے لگتے، اس سے مانگنے لگتے کہ ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، پلیز ہمیں یہ دے دیں۔ تو وہ بت پرستی بہت عام ہونے لگی، ٹھیک ہے۔ ان کی ورشپ جو تھی وہ اس بت سے، ان سے عقیدے سے بہت زیادہ جڑنے لگ گئی۔ تو ہر خاندان جو ہے ایک بت بنا لیتا تھا اور پھر اس کی حفاظت کرتا تھا، یعنی میرے بت کو کوئی نقصان نہ ہو، میں اس بت کی حفاظت کروں، اور اس بت کو نقش و نگار سے، خوبصورتی سے، زیورات سے سجاتے تھے اور اس کی عبادت کرتے تھے۔ تو وہ چاہتے تھے کہ ہماری فصلیں بھی اچھی ہوں، ہمارے پاس جانور بھی اچھے ہوں، صحت مند ہوں، اور وہ اس مقصد کے لیے وہ بڑی سے بڑی چیزیں اور بڑے سے بڑا سونا چاندی زیور وغیرہ اس بت پر رکھتے تھے اور اس سے بت کو ڈیکوریٹ کر دیتے تھے۔ یہ غلطی ہے نا بہت بڑی جی۔ اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ اب میں ان کو ایک سیدھا راستہ دکھاؤں۔ سیدھا راستہ یعنی ایک سچا، اچھا اور صراط مستقیم، یعنی ایک وہ راستہ جو کہ بالکل اصل راستہ ہے، اس پہ چلاؤں اور وہ ان کو دکھاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس راستہ جو کہ سیدھا ہے اس پر چلانے کے لیے، دکھانے کے لیے کچھ کیا، وہ ہم اپنے اگلے چیپٹر پر پڑھیں گے۔ تو آج ہمارے اس چیپٹر یعنی بڑی غلطی میں جو ہمارا نیا لفظ ہے وہ ہے بت۔ بت یہ ہے بت، جو کہ ہم اس کا ترجمہ یا اس کے معنی میں دیکھتے ہیں، وہ ہے جھوٹے خدا، جھوٹے خدا، یا پھر انگلش میں آئیڈلز کہتے ہیں، آئیڈلز کہتے ہیں، یا پھر وہ ڈمی یا ممیز جو کہ پتھر سے، مٹی سے بنائی جاتی ہیں، ان کو ہم بت کہتے ہیں۔ اوکے بچوں، ہم نے اپنے سبق بڑی غلطی کی میں کیا پڑھنا ہے اس کو تھوڑا سا اس کا ذکر کیا۔ اگلی کلاس میں ہم اس کی ریڈنگ کریں گے۔ آپ اس بارے میں سوچیں کہ قریش کتنی بڑی غلطی کرتے تھے، اور الحمدللہ ہم لوگ اس غلطی سے بچے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس ایک سیدھا راستہ ہے جس پر ہم چل رہے ہیں۔ اوکے بچوں، آپ یہ تھنک کریں، آپ کی ٹیچر آپ سے کال کر کے اس سبق کے بارے میں ریویو لیں گی اور آپ ان کو اچھے سے ان کو بتائیں گے کہ آپ نے اس میسج میں کیا، ویڈیو میں آپ نے کیا پیغام لیا اور آپ نے کیا سمجھا۔ اللہ حافظ۔